विशिष्ट प्राबंधिक समाजसेवी गवेषक ऐतिहासिक और वरिष्ठ आईनजीवी जगबंधु सिंह 78तम श्राद्धवार्षिकी अवसर में स्थानीय यूथ हॉस्टल सभाकक्ष एक वार्षिक समारोह अनुष्ठान सभापति शिवसुंदर मिश्र सभापतित्व में अनुष्ठित हो समारोह उद्घाटक मान्यवर सांसद राज्यसभा श्रीजुक्त सुभाषिष खुंटिया, मुख्य वक्ता ओडिया भाषा प्रतिष्ठान निर्देशक डॉक्टर कैलाश चंद्र टिकायत राय, मुख्य अतिथि डॉक्टर सौभाग्य कुमार साहू, सम्माननीय अतिथि श्रीजुक्त शरद कुमार रायगुरु एवं श्रीजुक्त चक्रधर महापात्र अतिथि माने जगबंधु सिंह अवदान और देशप्रेम विषय आलोकपात करथिले। संपादकीय विवरणी पाठ करथिले संपादक अनाम साहू। धन्यवाद अर्पण करथिले शिक्षयित्री आशालता प्रधान। एक स्मरणिकर नूतन संस्करण अतिथि माने लोकार्पण करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ କବିତା ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆସରରେ ସଭାପତି ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରମିଲ କୁମାର ନନ୍ଦ, କବିତା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଦୀପ୍ତା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ କନକଲତା ଦାସ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ, ବିପିନ ବିହାରୀ ଦଳାଇ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାନ୍ତି, ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାୟକ, ସତ୍ୟଭାମା ନାୟକ, ରୋଜାଲିନ ପଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଚାରୁଲତା ମିଶ୍ର, ରଶ୍ମି ବେହେରା, ମୀରା ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପରମଗୁରୁ, ତୃପ୍ତି ପଣ୍ଡା, କାଶୀନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଡକ୍ଟର ନୃସିଂଚରଣ ସାହୁ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ସହରର ବହୁ ସମାଜପ୍ରେମୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। पुरीरू रविनारायण जेना निराकार महाराणा रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।